जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज महेश्वर बाबूंकर 12 दिन होला तांकर जीवार भागवत किछि होउची आउ एठी सब बाबा माने उपस्थित रही फूल खंजणी देई तांको आत्मा को केमती शांति करने प्रयास चलती देखिपे निश्चिंत देखे दौर विधि निषेध आदि कर्म कथार नहीं आमर भागवत कले आत्मा शांति पड़े। भागवत आज 12 दिन हूँ भागवत भगवान पाखे प्रार्थना करी आत्मा को शांति करने आज भावे मुझे आज गहन ना भावे सब पाखे अच्छी रही भल पाइबा सब एमती भल पाइबा सब रही देखिपे हस हस चेहरा आज भी मत देखिले चंद लगे। चेहरा देखिले भी आज हाथीर कोह जागृत हो जाए भल पाइबा जी स्नेह आदर रही भगवान करूँ आम मान पाखे आम मान निकट में आम मान पाखे आसिक उपस्थित रहू सबुले हस हस चेहरा आज देखिले मन पड़े।
ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ରହି ତାଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାଗବତ ରଖିକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ବାପା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଭକତ ନିପୁଣ ଏ ଜୀବ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ନିରଞ୍ଜନ ଏହି ମାୟା ଶୟଳେ ଦେହ ବହି ମାୟା ଶୟରେ ଦେହ ବହି ମାୟା ଶୟରେ ଦେହ ବହି ମାୟା ଶୟରେ ଦେହ ବହି ମାୟା ଶୟରେ ଦେହ ବହି ଅବିଚାର ଏ ଘେରି କର୍ମେ ଅଧିକାର ନିଷେଧ ଏଣୁ କରି ସୁକର୍ମ କର୍ମ ବିଚାରି କୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ବିଚାରି କୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ବିଚାରି କୁକର୍ମ କୁକର୍ମ ବିଚାରି କୁକର୍ମ ବିଚାରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାଗବତ ନିଶ୍ଚିତ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ।